दियो वार्तालाप कर हे पिता परमेश्वर तुम गभीर निगड़ वाक्य को बुझा निमंते पवित्र आत्मा परमेश्वर तुम्हें आम शक्ति प्रदान कर से वाक्य जे प्रकार आम हृदय संचय कर रखिबो से वाक्य अनुसार आम चलबो से तुम्हें आम साहाय्य कर जेते जन जड़ित होती प्रत्येक को पवित्र आत्मा तुम्हें पूर्ण कर तुम वाक्य द्वारा तुम्हें वाक्य पठाई तुम रोगी मान सुस्थ कर प्रभु तुम्हें वाक्य पठाई सुस्थ करिया परमेश्वर वाक्य पठाई तुम रोगी मान सुस्थ कर वाक्य पठाई तुम्हें प्रभु तुम दास दासी मान कार्य को तुम्हें सफल कर वाक्य पठाई प्रभु नथिबा वस्तु को थिबा वस्तु पर तुम्हें कार्य साधन कर तुम लोक मान जीवन रे शारीरिक मानसिक आत्मिक पारिवारिक आर्थिक क्षेत्र में बहुल आशीर्वाद रे तुम्हें आशीर्वाद कर बोली मागुछि राजा महिमा गौरव संभ्रम सब तुमको दे एतले प्रभु आज सभा कार्य को तुम हस्त समर्पण करी जो माने जूम मीटिंग माध्यम जोग देइछन्ते फेसबुक माध्यम जोग देइछन्ते प्रत्येक को आज वाक्य द्वारा तुम्हें आशीर्वाद कर प्रार्थना सुनछ धन्यवाद दे छोट निवेदन त्राणकर्ता यीशु को नाम रे मागिले पिता आमेन। एतबेले आपण समस्त को मु आपण त्राणकर्ता प्रिय प्रभु यीशु ख्रीष्ट नाम रे हृदय सहित स्वागत एवं नमस्कार जनाए आपण जड़ित होइतिबा सकाशु प्रभु आपण बहुला परिमाण आशीर्वाद करंतु आसंतु आज वाक्य मध्य को जीवा आ आज जेहेतु आमाने ध्यान करी जाउछु ए हायर लाइफ कॉन्फ्रेंस उच्च स्तरीय सभा बा ए उच्च स्तरीय सभा बोली कहले ख्रीष्टଙ୍କ ठारे हम की प्रकार एक उच्च स्तरीय जीवन काटिबा बा विजयी ख्रिस्टियन जीवन काटिबा गोटे शक्तिशाली ख्रिस्टियन जीवन काटिबा आ सेति पय आमान को आत्मिक जीवन रे परिपक्व हवा निहाती आवश्यक जेते बेले लोक माने सानो थांती बा शिशु थांती से माने बाटरे छोट छोट छुआ माने बाटरे चलीबा समय रे से अनेक समय से माने झुंटी पड़ती से माने पड़ी जाती कारण से माने भलो की पाद पकई जानी न थांती बा पाद पकई पारंती नहीं कारण से मानकर गोड़रे बा पादरे से बल बा शक्ति से समय आसी न थाए आ सेति पय से माने चलीबा समय झुंटी पड़ती बा पड़ी जाती किंतु धीरे धीरे से छान छुआ माने जेतेबेले बड़ हुअंती सेतेबेले से माने पड़ती नहीं कारण से मानकर धीरे धीरे तांकर पादरे आ गोड़रे बल आसी थाए आ शक्ति आसी थाए आ सेति पय से माने साधारणतः पड़ती नहीं बा झुंटी पड़ती नहीं किंतु जो माने वयस्क से माने मध्य भल रूपे चलती तांकर पादरे बल थाए शक्ति थाए आ से माने झुंटी पड़ती नहीं ठीक सही परि मो प्रिय माने आत्मिक जीवन रे मध्य शिशु थिबा समय रे अनेक झुंटी पड़ती जो माने वाक्य रे परिपक्व नहंती से माने आत्मिक जीवन रे पूर्ण वयस्क नुहंती आ सेति पय से माने झुंटी पड़ती सेति पय प्रभु कहंती तांकर संतान संतति समस्ते शिशु अवस्था रो केवल शिशु अवस्था रे न रही पूर्ण वयस्क पुरुष होंतु आत्मिक जीवन रे हालेलुया स्पिरिचुअली पावरफुल होंतु आत्मिक जीवन रे शक्तिशाली होंतु आत्मिक जीवन रे बलवान होंतु एफेसियो 6 पर्व 10 पद रे लिखा जाए पाउलो कहंती एफेसियो मंडली निकट में से पत्र लिखि जणांती शेष कथा मु तुम को कहूची कौन से शेष कथा ईश्वर ठार शक्ति प्राप्त होई पराक्रम रे बलवान हो तो प्रेरित पाउलो विश्वास मान को कहते ईश्वर ठार शक्ति प्राप्त हो हालेलुया आ पराक्रम रे बलवान हो आत्मिक जीवन रे बलवान हो शारीरिक क्षेत्र रे बलवान हो पारिवारिक क्षेत्र रे शक्तिशाली हो बलवान हो ए प्रकार सामाजिक क्षेत्र रे मध्य बलवान हो पुणी आर्थिक क्षेत्र रे मध्य बलवान हो बोली पाउलो कहंती मो प्रिय माने तेबे मो प्रिय माने हम माने ए पृथ्वी रे जे प्रकार एक विजय ख्रिस्टियन जीवन काटी परिबा एक बलवान ख्रिस्टियन जीवन काटी परिबा एक शक्तिशाली ख्रिस्टियन जीवन काटी परिबा एहा मन को परमेश्वर पितांकर इच्छा अटे तेबे से बलवान शक्तिशाली ख्रिस्टियन जीवन काटिबा को हेले ख्रिस्टंग ठारे एक विजय जीवन काटिबा को हेले उच्च स्तरीय जीवन काटिबा को हेले पाप मंद विलास ठारू ऊर्ध्वरे एक उत्कर्ष पक्षी तुल्य उड़ीबा जीवन जदि काटिबा को हेले आमन को वाक्य रे परिपक्व हेबा निहाती आवश्यक मो प्रिय माने आ सेति पय आज रो सब्जेक्ट होची स्पिरिचुअल मैच्योरिटी भाग 12 आ सेतिरो आमे स्टडी करछु एवरी पुस्तक तार 6 पर्व 1 2 पद रे जो 6 गोटी सब्जेक्ट अछि ख्रीष्टन को विषय को प्राथमिक शिक्षा आमाने अध्ययन करि जाउछु आ प्राथमिक शिक्षा रो षष्ठ प्रसंग होची कोन ना शेष विचार शेष विचार रे मध्य आउ केतेटा भाग अछि माने आज होची सप्तम भाग तो सप्तम भाग
सहित आज शेष विचार टीचिंग मोर समाप्त हेबो काली ठारू अन्य टॉपिक को जीवा आ सिद्धि लाभ करबा निमंते आमे अग्रसर हेबा प्राथमिक शिक्षा को निपुण भावे शिखि जीवा तापरे आमे उच्च स्तरीय शिक्षा को आमान जीवा बा सिद्धि लाभ करबा निमंते अग्रसर हेबा आ से नेक्स्ट 7 नंबर प्रसंग रहिबो आमानकर आ ताहा होची धार्मिकता कारण जो माने धार्मिकतार शिक्षार अभ्यस्त नुहंती से माने आत्मिक जीवन रे शिशु मात्र बोली पाउलो कहंती सेति पई एब्री तार 5 पर्व तार 13 पदरे पाउलो कहंती जे दुग्ध पाई से तो धार्मिकतार वाक्य विषय अभ्यस्त नुहे कारण से शिशु मात्र मो प्रिय माने जो माने शिशु आत्मिक जीवन रे से माने धार्मिकतार शिक्षार अभ्यस्त नुहंती सेति पई हम माने এই 6টি जो प्रसंग लेखा जाए एवरी 6 पर्व 1 2 पदरे ए 6 गोटी प्रसंग रे निपुण भाबे आमे शिक्षा लाभ करिछु आज पर्यंत आ आज होची शेष विचार रो शेष भाग बा सप्तम भाग आमे स्टडी करबा आ आज ए जो शेष विचार रो शिक्षा समाप्त हेबो काली ठारू धार्मिकतार शिक्षा आरंभ हेबो कारण धार्मिकता शिक्षा आमे जेतल निपुण हे जिबा आ माने पूर्ण वयस्क पुरुष हे जिबा हालेलुया जो माने धार्मिकतार शिक्षा रे अभ्यस्त नुहंती से माने शिशु मात्र बोली कहा जाए जो माने धार्मिकता शिक्षा रे अभ्यस्त अभ्यस्त बोली कहले मैच्योर्ड बा निपुण से माने पूर्ण वयस्क पुरुष अटंती बोली प्रेरित पाउलो एब्रियो मंडल निकटकर विश्वासी मान से लेखंती तेबे आसंतु आज एई शिक्षा को हमें समाप्त करबा जो शिक्षा होची शेष विचार बा अनंत कालीन विचार शेष विचार आज आज होची 5 नंबर पॉइंट आमन देखिबा 5 नंबर पॉइंट ए शेष विचार 5टा पॉइंट अछि 5टा पॉइंट प्रथम पॉइंट कोन किए विचार करिवे से शेष विचार रे क्यों माने विचार करिवे विचार करता क्यों माने अटंते आमन अध्ययन करथिलु पिता परमेश्वर विचार करता अटंते प्रभु यीशु ख्रीष्ट विचार करता अटंते पवित्र आत्मा विचार करता अटंते स्वयं ईश्वरकर वाक्य मध्य विचार करता अटंते आ 5 नंबर विचार करता होचंते धार्मिक और पवित्र माने पवित्र लोक माने आपण आ मु आमान को मध्य प्रभु क्षमता देबे विचार करबा निमंते सेकंड पॉइंट कोन हु विल बी जज केउ माने विचारित हेबे से शेष विचार समय रे बृहत श्वेतवर्ण सिंहासन सम्मुख रे दुष्ट पापी अधर्माचारी माने विचारित हेबे थर्ड पॉइंट हाउ विल ही जज माने परमेश्वर पिता आ आम्हे माने सब मिसी धार्मिक व्यक्ति माने मिसी जगतर की प्रकार विचार करिवे केउ आधार रे विचार करिवे जीवन पुस्तक खोला जीवो 7 गोटी विषय में अध्ययन करथिलु स्मरणीय पुस्तक खोला जीवो तापरे लोक माने आपण आपण कर्मानुसार विचार हेबे 3 नंबर पॉइंट आपण आपण विवेक अनुसार विचार हेबे 4 नंबर पॉइंट होची आपण आपण मनरो मनरे थिबा सेही मेमोरी अनुसार विचारित हेबे आ 4 नंबर पॉइंट ईश्वर को व्यवस्था अनुसार विचारित हेबे 5 नंबर पॉइंट सुसमाचार अनुसार विचारित हेबे 6 नंबर पॉइंट मनुष्य माने जो सकल वाक्य बा कथा कहिथिबे असार कथा माने कहिथिबे सेही कथा अनुसार विचारित हेबे आ 7 नंबर जीवन पुस्तक अनुसार विचारित हेबे जीवन पुस्तक रे जो मानकर नाम लेखा आइथवार देखा न गला से मान को अग्नि आ गंधक प्रज्वलित हृदय पका गला बोली लेखा जाय तो एई 7 गोटे आधार रे प्रभु कोन करिवे जगतर आ दूत मान कथित दूत मानकर विचार करिवे आ ए विचार क्यों समय रे हेबो 4 नंबर पॉइंट व्हेन विल बी द जजमेंट से विचार हेबो केउ समय रे शेष विचार बा शेष रे हेबो जेतले 1000 वर्ष शासन पृथ्वी रे सरी जीवो 1000 वर्ष शासन पृथ्वी रे सरीला परे शैतान को अग्निमय हृदय रे पका जीवो तापरे बृहत श्वेत सिंहासन विचार आरंभ होबो जहा लेखा जाय प्रकाशित वाक्य 20 पर्व 11 पद रु 15 पद जाय लेखा जाय तापरे आज हम देखिबा 5 नंबर पॉइंट आ ता होची व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ द जजमेंट ए जो विचार हबो मो प्रिय माने ए जो शेष विचार हबो ए शेष विचार रो रिजल्ट कोन हबो तार परिणाम कोन हबो आज ताहा हम अध्ययन करिबा आ आज ए 5 नंबर पॉइंट को अध्ययन कला परे ए शेष विचार समाप्त हेबो ए प्रसंगटा समाप्त हेबो आसंत हम माने पाठ करिबा प्रकाशित वाक्य 20 पर्व आ तार 12 13 14 15 प्रकाशित वाक्य 20 पर्व आपण पाखे जदि बाइबल अछि तेबे आपण बाइबल खोली पारिबे आ मु आपण पई पढिबा पई सहाय्य करिबी प्रकाशित वाक्य 20 पर्व 12 पद पुणी मु क्षुद्र और महान समस्त मृत लोकंकु सिंहासन सम्मुख रे ठिया हितबार देखिली
ଆଉ ପୁସ୍ତକ ସବୁ ଫିଟା ଗଲା ପରେ ଜୀବନ ପୁସ୍ତକ ନାମକ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପୁସ୍ତକ ଫିଟା ଗଲା। ସେଇ ପୁସ୍ତକ ମାନଙ୍କରେ ଲିଖିତ ବିଷୟ ପ୍ରମାଣେ ମୃତ ମାନେ ଆପଣା ଆପଣା କର୍ମାନୁସାରେ ବିଚାରିତ ହେଲେ। ସମୁଦ୍ର ଆପଣାର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ମୃତ ମାନଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କଲା। ଆଉ ମୃତ୍ୟୁ ଓ ପାତାଳ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ମୃତ ମାନଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କଲେ। ପୁଣି ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆପଣା ଆପଣା କର୍ମାନୁସାରେ ବିଚାରିତ ହେଲେ। ତତ୍ପରେ ମୃତ୍ୟୁ ଓ ପାତାଳକୁ ଅଗ୍ନିମୟ ହ୍ରଦରେ ପକାଗଲା। ଏହି ମୃତ୍ୟୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଅଗ୍ନିମୟ ହ୍ରଦ ହଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ମୃତ୍ୟୁ, ଯାହାର ନାମ ଜୀବନ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖା ହୋଇଥିବାର ଦେଖା ନ ଗଲା ତାହାକୁ ଅଗ୍ନିମୟ ହ୍ରଦରେ ପକାଗଲା। ତେବେ ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଆପଣ ମୋର ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ମୋର ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରେ ଯୋଉ ଚିତ୍ର ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଲୋକମାନେ ଦୁଷ୍ଟ ମାନେ ଅଗ୍ନିମୟ ହ୍ରଦରେ ପକା ଯାଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନାମ ଜୀବନ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖା ଥିବାର ଦେଖା ନ ଗଲା ତାକୁ ଅଗ୍ନିମୟ ହ୍ରଦରେ ପକାଗଲା। ତେବେ ଏହି ବିଚାରର ପରିଣାମ ହଉଛି ଅଗ୍ନିମୟ ହ୍ରଦ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ। ଧାର୍ମିକ ମାନେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଭୋଗ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେମାନେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଅଧାର୍ମିକ ମାନେ ଅନନ୍ତ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେମାନେ ବିଚାର ପରେ ସେମାନେ ଅନନ୍ତ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରିବେ। ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଧାର୍ମିକ ମାନେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ସେମାନେ ଜ୍ୟୋତି ସଦୃଶ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସଦୃଶ ସେମାନେ ଉଦିତ ହେବେ, କିନ୍ତୁ ଅଧାର୍ମିକ ମାନେ, ଏଇ ଯୋଉ ଶେଷ ବିଚାରରେ କେବଳ ଅଧାର୍ମିକ ମାନଙ୍କର ବିଚାର ହେବ। ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଧାର୍ମିକ ମାନେ ଜଗତକୁ ବିଚାର କରିବେ। ତେବେ ଏଇ ବିଚାରର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱ ଥିବ। ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ପରମେଶ୍ୱର ଥିବେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଥିବେ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଥିବେ, ଆଉ ଧାର୍ମିକ ମାନେ ସେଇ ସିଂହାସନରେ ବସିଥିବେ, ବିଚାର ସିଂହାସନରେ। ଆଉ ତାର ଅପର ପାର୍ଶ୍ୱରେ କେବଳ ଅଧାର୍ମିକ ମାନେ, ଦୁଷ୍ଟ ପାପୀ ବ୍ୟଭିଚାରୀ ଆଉ ନର୍କକୁ ଯାଇଥିବା ସେଇ ଆତ୍ମା ମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ସ୍ଥାନକୁ ଆସିବେ ଶେଷ ବିଚାର ସମୟରେ। ଆଉ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ସେମାନେ ସବୁ ଅଧାର୍ମିକ ପାପୀ ବ୍ୟଭିଚାରୀ ମାନେ ସମସ୍ତେ ବିଚାରିତ ହେବେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ହେଉ, ଯେଉଁମାନେ ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହେଇଛନ୍ତି ବା ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଛନ୍ତି, ସେଇମାନେ ଜଗତକୁ ବିଚାର କରିବେ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଥମ କରନ୍ଥୀୟ 6 ପର୍ବ 2-3 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ତୁମାନେ କି ଜାଣ ନାହିଁ ଯେ ଧାର୍ମିକ ମାନେ, ପବିତ୍ର ଲୋକମାନେ ଜଗତର ବିଚାର କରିବେ ଏବଂ ଏପରିକି ପତିତ ଦୂତ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ବିଚାର କରିବେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ହେଉ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ବିଚାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ବିଚାର ସିଂହାସନରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ବସାଇବେ। ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 3 ପର୍ବ 21 ପଦ ପାଠ କରିବେ, ସେଠାରେ ଲେଖାଯାଏ ଯେ ଜୟ କରେ ଆମେ ତାକୁ ଆମ୍ଭ ସହିତ ଆମ୍ଭ ସିଂହାସନରେ ବସିବାକୁ ଦେବୁ। କଣ ପାଇଁ? ସେ ବିଚାର ସିଂହାସନରେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ବସିବାକୁ ଦେବେ, ଯେପରିକି ଆମେ ଜଗତକୁ ବିଚାର କରିପାରିବା। ହାଲେଲୁୟା। ଦିସ୍ ଇଜ ଦ ଗୁଡ୍ ନ୍ୟୁଜ ମାଇ ଡିୟର ଫ୍ରେଣ୍ଡ। ଏଟା ଗୋଟେ ଗସ୍ପେଲ ଅଟେ, ଗସ୍ପେଲ ଗୁଡ୍ ନ୍ୟୁଜ। ଆଉ ସେ ଗୁଡ୍ ନ୍ୟୁଜ କଣ? ଯେ ଆପଣ ମାନେ ଆଉ ମୁଁ ମିଶିକି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଜଗତର ବିଚାର କରିବା, ଏପରିକି ପତିତ ଦୂତ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବିଚାର କରିବା। ଏପରି ମହା କ୍ଷମତା ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ହେଉ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହିମା ହେଉ। ଗତ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଭିଡିଓରେ ମୁଁ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛି ଯେ ଧାର୍ମିକ ମାନେ କି ପ୍ରକାର ସେ ବିଚାର କ୍ଷମତା ପାଇବେ, ପ୍ରଭୁ କି ପ୍ରକାର ସେ ତାଙ୍କର ନିଜ ସିଂହାସନରେ ପ୍ରଭୁ ଧାର୍ମିକ ମାନଙ୍କୁ ବସିବାକୁ କ୍ଷମତା ଦେବେ, ବିଚାର କରିବାକୁ କ୍ଷମତା ଦେବେ। ତାହା ମୁଁ ଗତ ଦିନ ମାନଙ୍କର ଭିଡିଓରେ ମୁଁ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛି, ଆପଣ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯାଇ ଦେଖିପାରିବେ। ତେବେ ଆଜି ଦେଖିବା ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଏଇ ଯୋଉ ଶେଷ ବିଚାର ସମୟରେ ଯୋଉ ଅଧାର୍ମିକ ମାନଙ୍କର ବିଚାର ହେବ, ତେବେ ଅଧାର୍ମିକ ମାନେ କି ପ୍ରକାର ଭାବେ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରିବେ, ଆଉ ତାର ସେ ପରିଣାମ ଆମେ ଦେଖିବା। ଏ ବିଚାର ପରିଣାମ ଆମେ ଦେଖିବା। ଦାନିଏଲ ପୁସ୍ତକ ଟିକେ ବାହାର କରିବା। ଦାନିଏଲ ପୁସ୍ତକ ଆଉ ତାର 12 ପର୍ବ, ଦାନିଏଲ ଚାପ୍ଟର 12 and verse 2। ଦାନିଏଲ ପୁସ୍ତକ 12 ପର୍ବ 2 ପଦ ଆମେ ଟିକେ ପଢିବା। ଏଠାରେ ଏ ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଏ, ପୁଣି ପୃଥିବୀର ଧୂଳିରେ ଯେଉଁମାନେ ଶୟନ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ଜାଗି ଉଠିବେ। କେତେକ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଜାଗି ଉଠିବେ, ଆଉ ତ କେତେକ ଲଜ୍ଜା ଓ ଅନନ୍ତ ଅବଜ୍ଞା ଭୋଗ ପାଇଁ ଉଠିବେ। ତ ସେଇ ସମୟରେ ଲେଖାଯାଏ ମୃତ ମାନେ ସେଇ ଶ୍ବେତ ବର୍ଣ୍ଣ ସିଂହାସନ ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହେବେ ବିଚାରିତ ହେବା ପାଇଁ। ନର୍କରୁ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମା ମାନେ ଆସି ଠିଆ ହେବେ ବିଚାରିତ ହେବା ପାଇଁ ସେ ସିଂହାସନ ସମ୍ମୁଖରେ। ଆଉ ସେମାନେ ଅନନ୍ତ ଲଜ୍ଜା ଆଉ ଅନନ୍ତ ଅବଜ୍ଞା ଭୋଗ କରିବେ, କାରଣ ପୁସ୍ତକ ସବୁ ଫିଟା ଯିବ। ଆଉ ସେ ଅଧାର୍ମିକ ମାନେ ମାନେ କେଉଁ କେଉଁ ସବୁ ଅଧର୍ମ କର୍ମ ସବୁ କରିଅଛନ୍ତି, ସେ ଅଧର୍ମ କର୍ମର ଚିଠା ସବୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ପଢାଯିବ। ସେ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ବ୍ୟଭିଚାର କରିଛି, କାହାକୁ କି ପ୍ରକାର ନରହତ୍ୟା କରିଛି, କୋଉ ସ୍ଥାନରେ ସେ ଚୋରି ଡକାୟତ କରିଛି,
से कि प्रकार लोक मानकु माने रेप करिछि मर्डर करिछि से सब विषय सेठारे प्रकाश करा जीवो मो प्रिय माने लेखा जे अनंत लज्जा भोग करिवे से माने कोटि कोटि दूत मानक साक्षातरे परमेश्वर साक्षातरे हजार हजार साधु मानक साक्षातरे लक्ष लक्ष कोटि कोटि असंख्य साधु मानक साक्षातरे से माने अनंत लज्जा भोग करिवे क्यों माने अधार्मिक पापी अधर्माचारी माने से शेष विचार समय अनंत लज्जा भोग करिवे अनंत अवज्ञा भोग करिवे से माने अग्निमय ह्रदरे से मानक पका जिवे आगो को केते गोटी पद माने पढ़िबा प्रकाशित वाक्य 21 पर्व तार 8 पद सेठार लिखा जाए जो माने भीरु अविश्वासी घृण्य कलंकित नरघातक बेविचारी मायावी प्रतिमा पूजक से माने समस्त मिथ्यावादी अग्नि आ गंधक प्रज्वलित ह्रदरे अंश पाइबे अग्नि आ गंधक प्रज्वलित ह्रदरे अंश पाइबे आ सेठारे से मानकर बाइबल लिखा जाए सेठारे अग्नि लिभिबो नाही कि सेठार कीट भी क्षय पाइबो नाही ए प्रकार भयंकर स्थान प्रभु जीशु निजे से कहिसंती जे ताहा गोटे बहुत भयंकर स्थान बोली प्रभु कहिसंती आगु को आमे से सब देखिबा तापर आमे देखिबा 19 पर्व 20 पद प्रकाशित वाक्य 19 पर्व 20 पद सेथिरे सेही पशु धरा पड़िला आ जो भंड भाववादी ताहार साक्षात आश्चर्य कर्म करी तो द्वारा पशुर मुद्रांक प्राप्त लोक माननकु और ताहार प्रतिमा पूजक माननकु भ्रांत करतिला से मध्य ताहार संगरे धरा पड़िला से माने उभय जीवित अवस्था रे गंधक प्रज्वलित ह्रदरे निक्षिप्त हेले गंधक प्रज्वलित ह्रदरे भंड ख्रीष्ट भंड भाववादी शेष दशा बा शेष परिणाम मध्य होची अग्निमय ह्रद मो प्रिय माने तेबे प्रभुंकर गौरव हेउ जे आम माने आज जीशु को पाइछु हालेलुया जे जीशु को पाइछि से अनंत जीवन पाइछि जे जीशु को पाइछि से अग्नि आ गंधक प्रज्वलित के रक्षा पाइछि मो प्रिय माने हालेलुया जदि हम बड़ माने पढ़िबे प्रकाशित वाक्य आ तार थैंक यू लॉर्ड जीसस प्रकाशित वाक्य तार 3 पर्व को जीवा 3 पर्व लिखा जाए मंडली गण को प्रभु कहते जो माने शुक्ल वस्त्र परिहित से मानकर देखंतु प्रकाशित वाक्य 3 पर्व 5 पद जे जय करे से एही प्रकार शुक्ल वस्त्र परिहित हेबो आउ आम्भे जीवन पुस्तक ताहार नाम कौन प्रकार लोप न करी आम्भर पिता और ताहांको दूतंको सम्मुखरे ताहार नाम स्वीकार करिबु तो जीवन पुस्तक नाम लोप करिबा नाही आ से रक्षा पाइबो बोली कहा जाए तापरे माने आ गोटे पद आम देखिबा जहा कि प्रकाशित वाक्य 2 पर्व आ तार 10-11 पदर लिखा है 11 पदर लिखा जाए मंडली गण को आत्मा कौन कहते जार कर्ण अच्छी से ताहा सुनु जे जय करे से द्वितीय मृत्यु द्वारा कौन प्रकार क्षतिग्रस्त हेब नाही जे जय करे जे विजय ख्रिस्टियान जीवन काटे जे जीशु ठारे शेष पर्यंत लागी रही जीवन काटिबो से अनंत जीवन रूपक मुकुट पाइबो किंतु जे जीशु को परित्याग करी शारीरिक अभिलाषर कामना पूर्ण करिबो पाप मंद व्यभिचार जीवन काटिबो से द्वितीय मृत्यु अर्थात अग्निमय ह्रद द्वारा से विनाश हेबो विनाश प्राप्त हेबो मो प्रिय माने देखंतु आ गोटे पद माने पढ़िबा आ विस्तीर्ण भाबे ए सब विषय को आमे आलोचना करिबा थैंक यू लॉर्ड जीसस प्रकाशित वाक्य 22 पर्व 15 पद कुकुर माने मायावी व्यभिचारी नरघातक प्रतिमा पूजक पुणी मिथ्या प्रिय मिथ्याचारी माने एमाने बाहरी रहिबे अर्थात एमाने अग्नि आ गंधक प्रज्वलित ह्रदरे स्थान पाइबे जोठी की दंतर किड़िमिड़ी हेबो बोली प्रभु कहती मार्क तार 9 पर्व 43 और 44 पदरे मार्क 9 पर्व 43-44 पदरे प्रभु कहती से नरक को जाओ नहीं शैतान रो अनुगामी हो नहीं आ जदि तुम तार अनुगामी हेबो तेबे तुमे अग्नि आ गंधक प्रज्वलित ह्रदरे स्थान पाइबो मो प्रिय माने अग्नि आ गंधक प्रज्वलित ह्रद प्रभु मनीष पय सृष्टि करि नांती से अग्नि आ नरक आ गंधक प्रज्वलित ह्रद शैतान आ तार अनुगामी मानक निमंते प्रभु सृष्टि करछन्ते जो माने शैतान रो अनुगामी हेबे जो माने भंड ख्रीष्ट भंड भाववादी रो अनुगामी हेबे
ସେପରି ସମସ୍ତ ପତିତ ଦୂତ ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ସେ ନର୍କକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ମଣିଷ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ନର୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ନିଜେ ବାଛିକି ନର୍କକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ନିଜ ନିଜ ଚଏସ ରେ ସେମାନେ ନର୍କକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି ଜୀବନ ମରଣ ଆମେ ତୁମର ସମ୍ମୁଖରେ ରଖିଅଛୁ। ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି ଜୀବନକୁ ବାଛ, ତହିଁରେ ତୁମେ ଜୀବନ ପାଇବ, କିନ୍ତୁ ମରଣକୁ ବାଛ ନାହିଁ। ଲୋକ ଆଜି ମଦକୁ ବାଛୁଛନ୍ତି, ଲୋକ ଆଜି ନିଶା ପଦାର୍ଥକୁ ବାଛୁଛନ୍ତି, ଲୋକ ଆଜି ଯୀଶୁଙ୍କ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଲୋକ ଆଜି ଶାରୀରିକ ଅଭିଳାଷକୁ ବାଛୁଛନ୍ତି, ବ୍ୟଭିଚାରକୁ ବାଛୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଲୋକମାନେ ନିଜେ ସେଇ ନିଜର କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେଇ ସବୁ ମନ୍ଦ ବିଷୟକୁ ବାଛିବା ସକାଶୁ, ଆଉ ସେ ମନ୍ଦର ପରିଣାମ ହଉଛି ମୃତ୍ୟୁ, ଦ୍ୱିତୀୟ ମୃତ୍ୟୁ, ଶାରୀରିକ ମୃତ୍ୟୁ ବି ଆଉ ଆତ୍ମିକ ମୃତ୍ୟୁ ବି, ଅଗ୍ନିମୟ ହ୍ରଦରେ ଆତ୍ମିକ ମୃତ୍ୟୁ। ତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ନର୍କକୁ ପଠାନ୍ତି ନାହିଁ ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ, ସେମାନେ ନିଜେ ବାଛିକି ଯାଆନ୍ତି ନର୍କକୁ, ସେମାନେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନିଜେ ବାଛନ୍ତି। ବହୁତ ଜଣ କହିବେ ଆମମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱର ଏତେ ପ୍ରେମମୟ, ଏତେ ଦୟାଳୁ, ତେବେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ନର୍କକୁ କାହିଁକି ଠେଲି ଦଉଛନ୍ତି? ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଆମ ପରମେଶ୍ୱର କାହାକୁ କେବେ ନର୍କରେ ଠେଲନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ନର୍କକୁ ପରମେଶ୍ୱର ଲୁସିଫର ନିମନ୍ତେ ଆଉ ପାପରେ ପତିତ ଦୂତ ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ, ଶୈତାନ ଆଉ ତାର ଦୂତ ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସେ ନର୍କକୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ମଣିଷ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ନର୍କକୁ ତିଆରି କରିନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ମାନେ ସେଇ ଶୈତାନର ବିଷୟରେ ଭ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ଶାରୀରିକ ଅଭିଳାଷର କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପାପ ବ୍ୟଭିଚାରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରି ସେମାନେ ନର୍କକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଲେଖାଯାଏ ପାପର ବେତନ ମୃତ୍ୟୁ, ପାପର ବେତନ ମୃତ୍ୟୁ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦାନ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଅଟେ। ହାଲେଲୁୟା। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମମାନେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଯେପରି ପାଇପାରିବା, ଆଉ ପାପର ବେତନ ମୃତ୍ୟୁ ଠାରୁ ଆମମାନେ ଯେପରି ଉଦ୍ଧାର ପାଇପାରିବା, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏ ଜଗତକୁ ଆସିଲେ। ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯେ ପ୍ରକାର ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ଅଧିକାରୀ ହେଇପାରିବା, ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ହେଇପାରିବା, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଜଗତକୁ ଆସିଲେ। ଲୋକମାନେ ଆଜି ଯୀଶୁଙ୍କ ନ ବାଛି ଆଜି ପାପ, ମନ୍ଦ, ଅଭିଳାଷ, ବ୍ୟଭିଚାର, ନରହତ୍ୟା, ଚୋରି, ଡକାୟତ ଏସବୁ ବିଷୟକୁ ବାଛୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତାର ପରିଣାମ ହଉଛି ମୃତ୍ୟୁ। ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ, ସେମାନେ ଯଦି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଫେରି ନ ଆସିବେ, ତେବେ ସେମାନେ ଅନନ୍ତ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରିବେ, ଆଉ ତାହା ଭୟଙ୍କର ବିଷୟ ଅଟେ ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ। ସେଥିପାଇଁ ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ଆଜି ସୁସମାଚାର ଘୋଷଣା କରାଯାଉଛି, ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ଆଜି ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରାଯାଉଛି, ଯେପରିକି ସେମାନେ ସତ୍ୟକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଉଦ୍ଧାର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ, ନର୍କରୁ ଉଦ୍ଧାର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ, ଅଗ୍ନିମୟ ହ୍ରଦ ଦ୍ୱିତୀୟ ମୃତ୍ୟୁରୁ ରକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ, ସେଇ ବିଚାର ସିଂହାସନ ସମ୍ମୁଖରେ ସେମାନେ ରକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରାଯାଉଛି ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ। ଯେଉଁମାନେ ସେ ସୁସମାଚାରକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ, ଗୁଡ ନ୍ୟୁଜକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ, ଆଉ ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହେବେ, ସେମାନେ ଜଗତର ବିଚାର କରିବେ, ଆଉ ସେମାନେ ଏ ଅନନ୍ତ ଅଗ୍ନିରୁ, ନର୍କରୁ ସେମାନେ ରକ୍ଷା ପାଇବେ। ଆସନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ମାର୍କ 9 ପର୍ବ ଆଉ ତାର 43-44। ଏଠି ଲେଖାଯାଏ 44 ପଦ, କାରଣ ନର୍କରେ ସେମାନଙ୍କର କୀଟ କ୍ଷୟ ପାଏ ନାହିଁ, ଆଉ ଅଗ୍ନି ନିର୍ବାପିତ ହୁଏ ନାହିଁ। ନର୍କରେ ସେମାନଙ୍କର କୀଟ କ୍ଷୟ ପାଇବ ନାହିଁ ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ। ଥରେ ଯଦି କିଏ ନର୍କକୁ ଚାଲିଗଲା ବା ଅଗ୍ନିମୟ ହ୍ରଦରେ ପକାଗଲା, ତେବେ ପୁନର୍ବାର ତାକୁ ଆଉ ସୁଯୋଗ ନାହିଁ, ସେଠୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ ପୁନର୍ବାର ସୁଯୋଗ ନାହିଁ। ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଲାଜର, ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ନର୍କରେ କଲବଲ ହେଉଥିବା ସମୟରେ ସେ କହିଲା, ଗୋଟେ ଟୋପା ପାଣି ମୋ ଜିଭରେ ଟିକେ ଦିଅନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ତାକୁ କହିଲେ, ପୁଅରେ, ପୃଥିବୀରେ ଥିବା ସମୟରେ ତୁ ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦ କରୁଥିଲୁ, ବ୍ୟଭିଚାର, ପାପ, ମନ୍ଦ, ଅଭିଳାଷରେ ଜୀବନ କାଟୁଥିଲୁ, ଆଉ ତାର ବେତନ ସ୍ୱରୂପେ ତୁ ଆଜି ନର୍କରେ କଲବଲ ହେଉଛୁ। ଆଉ ସେଠାରୁ ସେଇ ନର୍କ ଆଉ ସ୍ୱର୍ଗ ଭିତରେ ବହୁତ ବଡ ବ୍ୟବଧାନ ଅଛି। ସେଠାର ଲୋକ ଏଠିକୁ ଆସିପାରିବେ ନାହିଁ, ସ୍ୱର୍ଗର ଲୋକ ନର୍କକୁ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ବହୁତ ବଡ ବ୍ୟବଧାନ ଅଛି, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ତୋ ପାଇଁ ଆଉ ସୁଯୋଗ ନାହିଁ। ସୁଯୋଗ ଥିବା ସମୟରେ ତୁ ସୁଯୋଗର ସଦ୍ବ୍ୟବହାର କଲୁ ନାହିଁ, ଏଥିପାଇଁ ତୁ ଏବେ ନର୍କରେ କଲବଲ ହେଉଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ, ସୁଯୋଗ ଥାଉ ଥାଉ ଆମେ ଜାଗ୍ରତ ହେବା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଗମନ କେଉଁ ସମୟରେ ହେବ ଆମେ ଜାଣିନୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଗମନ ସମୟରେ ଆମେ ଯେପରି ସୁବୁଦ୍ଧି କନ୍ୟା ତୁଲ୍ୟ ଆମେ ଉଠା ଯିବା, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରହିବା। ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ରଙ୍କ ଛାମୁରେ ଉଭା ହେବା ନିମନ୍ତେ ଆମେ ଯେ ପ୍ରକାର ସମର୍ଥ ହୋଇପାରିବା, ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନାମୟ ଜୀବନ କାଟିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ବାକ୍ୟରେ, ଅଧ୍ୟୟନରେ, ଉପାସନା ଆରାଧନାରେ ଲାଗି ରହି ଆମେ ଜୀବନ କାଟିବା ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ। କାରଣ এই ଅଗ୍ନିମୟ ହ୍ରଦ ବହୁତ ସିରିୟସ ବିଷୟ ଅଟେ, ବହୁତ ସିରିୟସ ବିଷୟ। ବହୁତ ଲୋକ ଆକୁ ଲାଇଟଲି ନିଅନ୍ତି, ସାଧାରଣ ଭାବେ ନିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆକୁ ଆମେ ଗମ୍ଭୀର ଭାବେ ନେବା ଦରକାର।
सीरियस मैटर मो प्रिय माने जीशु प्रभु जीशु स्वयं कहती कारण नरक सेमानकर कीट क्षय पाए नाही आउ अग्नि निर्वापित हुए नाही भयंकर स्थान अटे मो प्रिय माने प्रकाशित वाक्य 14 पर्व रे गोटे विषय आमे देखि परिबा सेठार लिखा जाए सेमानकर धूम जुगे जुगे उठुथिबो सेमानकर निमंते आ विश्राम नाही प्रकाशित वाक्य 14 पर्व आ तार 9 10 11 पद आमाने पढ़िबा तृतीय दूत आसी उच्च स्वर कहले जदि कहीं से पशु और ताहार प्रतिमा को प्रणाम करे पुणी अपना कपाल रे कि हाथ रे ताहार चिन्ह ग्रहण करे तेबे से मध्य ईश्वर को कोप रूप जो मदिरा अमिश्रित भावे ताहाको क्रोधर पात्र रे प्रस्तुत करा जायछि ताहा पान करिवो पुणी पवित्र दूतगणको मेष शावकको साक्षात रे अग्नि और गंधक द्वारा यंत्रणा प्राप्त हेबो केते स्पष्ट भावे लिखा जाय मो प्रिय माने पवित्र दूतगण पुणी साधु मानकर मेष शावकଙ୍କର ସାକ୍ଷାତରେ ସେ ମାନେ ଅଗ୍ନି ଆଉ ଗନ୍ଧକ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହ୍ରଦରେ ସେମାନେ ସ୍ଥାନ ପାଇବେ 11 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ ଏପରି ଲୋକମାନଙ୍କ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଧୂମ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଉଠୁଥିବ ଅନନ୍ତ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଟର୍ନାଲ ଜଜମେଣ୍ଟ ବା ଇଟର୍ନାଲ ପନିଶମେଣ୍ଟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ବିରତି ନାହିଁ ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଧୂମ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଉଠୁଥିବ जो माने कि शैतान रो चिन्ह आपण हस्तर कपाल रे नेबे जो माने कि शैतान रो प्रतिमा को प्रणाम करिवे पशुर प्रतिमा को प्रणाम करिवे प्रतिमा पूजक माने से माने अग्नि आ गंधक प्रज्वलित हृदय स्थान पाइबे से मानकर जंत्रणार धूम जुगे जुगे उठुथबो जो माने पशु ताहार प्रतिमा को प्रणाम करंती पुणी ताहार नामर चिन्ह ग्रहण करंती से मानकर दिबा रात्र विश्राम नाही से माने अग्निमय हृदय कलबल हेउथिबे सेठारे दंतर रोदन दंतर किड़िमिड़ी हेबो बोली प्रभु कहंती बहुत भयंकर विषय मो प्रिय माने सीरियस मैटर अटे सेति पई गॉस्पेल होची इमरजेंसी इमरजेंसी बोली कहले सुसमाचार प्रचार करिबा होची माने बहुत इमरजेंसी रो विषय अटे कारण सुसमाचार न सुनी लोक माने कोन हेबे विनष्ट हेबे सुसमाचार ग्रहण न करी लोक माने विनष्ट हेबे आमे माने जदि सुसमाचार प्रचार करिबा नै तबे लोक माने सुनी परिबे नै लोक माने जदि सुनी परिबे नै तबे विश्वास करि परिबे नै जदि विश्वास करिबे नै तबे से माने उद्धार पाई परिबे नै जदि उद्धार पाई परिबे नै परित्राण पाई परिबे नै तबे से माने अग्निमय हृदय स्थान पाइबे सेति पई प्रभु मान को रेस्पोंसिबिलिटी देइ छन्ती जेपर कि आम्भे माने लोक मान को कोन करबा सुसमाचार सुनाइबा जेपर से माने विश्वास करी परित्राण पाइबे उद्धार पाइबे एवं अग्निमय हृदय रक्षा पाई परिबे तो आमर रेस्पोंसिबिलिटी आमे निजे बंचिबा अन्य मान को बंचेबा आज आमे निजे जीशु ठारे विश्वास करबा द्वारा अग्निमय हृदय आम माने आज रक्षा पाइछु द्वितीय मृत्यु आ आमान को ऊपरे राजत्व करि परिबो नै कोनसे अधिकार नै बोली बाइबल लिखा जाय तेबे आमे शेष पर्यंत प्रभु को सहित लागि रहबा निजे बंचिबा अन्य मान को मध्य माने बंचेबा तो स्थान रे लिखा जाय सेमानकर जुग सॉरी सेमानकर जंत्रणा रो धूम जुगे जुगे उठुथबो आ सेमानकर दिबा रात्र विश्राम नाही आमाने गोटे लिस्ट पढ़ी गलु प्रकाशित वाक्य 21 पर्व 8 पदरे पुणी 22 पर्व 15 पदरे कुकुर माने मायावी माने प्रतिमा पूजक माने अविश्वासी माने डरुआ माने घृण्य कलंकित कार्य करथवा लोक माने बेविचार काम रे लिप्त थिबा लोक माने नरहत्या करथवा लोक माने एमाने समस्त अग्नि आ बंधक प्रज्वलित हृदय स्थान पाइबे बोले स्पष्ट भावे लिखा जाय मो प्रिय माने पुणी जो माने शारीरिक कामना पूर्ण करथिबे शारीरिक अभिलाष पूर्ण करथिबे गालातिय 5 पर्व 19 20 21 पदर लिखा जाय से माने से मानकर स्वर्ग आ ईश्वर को राज्य रे अधिकार नाही बोली से स्थान रे लिखा जाय सेतपय एई दिन थाउ थाउ माने आत्मिक जीवन काटिबा मो प्रिय माने आमने आत्मा को द्वारा आचरण करबा तोहरे तो माने शारीरिक अभिलाष को पूर्ण करबो नाही बोली लिखा जाय तबे जो माने शारीरिक अभिलाष रे पूर्ण जीवन काटिबे स्पष्ट भाव रे बाइबल रे लिखा जाय से मानको निमंते स्वर्ग राज्य रे अधिकार नाही सेतपय समय थाउ थाउ आमने आत्मा रे आचरण करबा आत्मिक जीवन काटिबा परमेश्वर को उद्देश्य रे जीवन काटिबा परमेश्वर को निमंते जीवन काटिबा ऐश्वरिक जीवन काटिबा धर्मपरायण जीवन काटिबा धार्मिक जीवन काटिबा पवित्र जीवन काटिबा अन्य को उत्साहित करबा जीवन काटिबा जीशु को ठारे रही जीवन काटिबा तेबे आमाने अग्नि आ गंधक प्रज्वलित हृदय
आमाने रक्षा पाई परिबा मो प्रिय माने नहेले बहुत भयंकर विषय शेष माने लेखा जाए सेठारे नरकरे माने बहुत बड़ बड़ माने कीट माने अछंती कीट बोली कहले पोक बहुत बड़ बड़ विषाक्त पोक माने अछंती सेई पोक माने लोक मानको कामुडुथिबे लोक मानको जंत्रणा देउथिबे से पोक को मारिले मध्ये से पोक मरिबे नै ए प्रकार पोक लेखा जाए नरकर कीट क्षय पाइबो नै कि सेठार अग्नि मध्ये निर्वापित हेबो नाही बा लिभिबो नाही से अग्नि को जेते लिभाइबा पे चेष्टा कले मध्ये लिभिबो नाही से अग्नि सब बेले जळाउथिबो जंत्रणा देउथिबो बहुत डेंजर विषय अटे आगो को मान जीवा थैंक यू लॉर्ड जीसस हालेलुया प्रभु को गौरव तो इस स्थान रे हम देखि गलो विशेष करी प्रकाशित वाक्य 14 पर्व रे जे सेमानकर धूम जुगे जुगे उठुथिबो आ दिवारात्र सेमानकर विश्राम नाही सेई अग्निमय हृद एपरि एक स्थान अटे मो प्रिय माने जो स्थान रे के दिवारात्र विश्राम नाही केवल जंत्रणा 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 सेतपाई सेई अग्निमय हृद को जानतु नाही मो प्रिय माने से द्वितीय मृत्यु द्वारा प्रभु आमान को रक्षा करबा निमंते द्वितीय मृत्यु रु प्रभु आमान को रक्षा करबा निमंते प्रभु जीशु जगत को आसिले जेपर कि आमे उद्धार प्राप्त होई स्वर्ग राज्यर अधिकारी हेई परिबा देखो 12 पदर लिखा जाए एठारे साधु मानकर अर्थात जो माने ईश्वर का आज्ञा पालन करती और जीशु को प्रति विश्वास रखती से मानकर धैर्य आवश्यक जो माने जीशु को प्रति विश्वास रखती से मानकर धैर्य आवश्यक से माने अनंत काल विश्राम प्राप्त हेबे हालेलुया प्रभुंकर गौरव हेउ प्रभु तांकर लोक माननकु आपनकु मते अनंत काल विश्राम देबे आ आमे सदा सर्वदा जीशु को सहित आमाने रहिबा आ आमे राजत्व करिबा आउ केतरा पद आमान देखि जिबा रोमियो तार 2 पर्व 5 पद रोमियो लिखित रोमियो मंडल निकट को प्रेरित पौल को पत्र तार 5 पर्व सॉरी तार 2 पर्व तार 5 पद 8 पद और 9 पद एटा ए स्थान रे प्रकार लिखा जाए किंतु तुम्हे अपना कठिन और अपरिवर्तित हृदय अनुसार जो दिन ईश्वर को न्याय विचार प्रकाश पाइबो सेही क्रोधर दिन रे निज पई क्रोध संचय करूछ से प्रत्येक लोक निज निज कर्मानुसार फल देवे जो माने धैर्य सहित उत्तम कर्म करी गौरव सम्मान अमरता अन्वेषण करती से अनंत जीवन प्रदान करेंगे किंतु जो माने स्वार्थपर पुणी सत्यर अनाज्ञाबह मात्र अधार्मिकतार आज्ञाबह से प्रति क्रोध और कोप घटिबो प्रथम जिहुदी और मध्य ग्रीक प्रत्येक दुष्कर्मकारी लोकर प्राण उपरे क्लेश और संकट घटिबो प्रत्येक दुष्कर्मकारी लोकर प्राण उपरे प्रत्येक अधार्मिकतार आज्ञाबह हेउतबा लोक मानको उपरे जो माने सत्यर अनाज्ञाबह होई अछंती सेमानको उपरे जो माने स्वार्थपर जीवन काटु अछंती सेमानको उपरे ईश्वरंकर क्लेश आ संकट घटिबो ईश्वरंको क्रोध घटिबो ईश्वरंको कोप घटिबो ईश्वरंको क्लेश घटिबो ईश्वरंको संकट घटिबो बोली लेखा जाय मो प्रिय माने आ से माने अग्निमय हृदय स्थान पाइबे आ जहा कि द्वितीय मृत्यु तो ए प्रकार लोक माने आमाने ए प्रकार लोक हेबा नै किंतु आमाने केउ प्रकार लोक हेबा आमाने धैर्य सहित उत्तम कर्म करिबा गौरव सम्मान अमरता को अन्वेषण करिबा तेबे सेमानंकु प्रभु अनंत जीवन प्रदान करिवे के मानकु प्रभु अनंत जीवन प्रदान करिवे जे माने धैर्य सहित एठारे धैर्य आवश्यक मो प्रिय माने साधु मानक धैर्य दरकार कारण आमानकर जीवन रे अनेक समय अनेक परीक्षा आसी थाए अनेक प्रलोभन आसी थाए अनेक प्रकार पाप कर्म करबा निमंते सुजोग सृष्टि हेई थाए माने ए पाप जगत रे आमानकर शारीरिक अभिलाष को पूर्ण करबा निमंते मध्य अनेक सुजोग सृष्टि हेई थाए ए शारीरिक जागतिक जीवन रे तेबे सेही ठारो आमाने आम निज को रक्षा करबा दरकार सेही स्थान रो आमाने पलायन करबा दरकार मो प्रिय माने आ धैर्य सहित उत्तम कर्म करबा दरकार गौरव सम्मान आ अमरता को अन्वेषण करबा दरकार लोक माने जे प्रकार आमानकर गौरव करिवे सेंति सब कार्य करबा दरकार लोक माने आमानकर जे प्रकार सम्मान करिवे से प्रकार कार्य करबा दरकार आज ख्रिस्टियन जगत रे पर कि पास्टर माने बा पालक माने मध्य सम्मान पाइबार कार्य करू नाहंती बहुत दुखर कथा से माने दुईटा स्त्री को विवाह करुछन
ଆଉ ସେମାନେ ସମ୍ମାନ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଜଗତର ନିନ୍ଦାର ପାତ୍ର ହଉଛନ୍ତି। ବାଇବେଲ ଲେଖାଯାଏ ଯୋଉମାନେ ପାଳକୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଅନିନ୍ଦନୀୟ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ବହୁତ ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ଅନେକ ପାଷ୍ଟର ମାନେ ଦୁଇ ଦୁଇ ଜଣ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବାହା ହଉଛନ୍ତି। ବହୁତ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ। ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଜଗତ କଣ ସମ୍ମାନ ଦେଇପାରିବ? ଆଜି ବହୁତ ପାଳକ ମାନେ ଖାଲି ଟଙ୍କା ପଛରେ ଦୌଡୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଟଙ୍କା ପଛରେ ଦୌଡିବା ପାଳକଙ୍କୁ ଲୋକମାନେ କଣ ସମ୍ମାନ ଦେବେ? କଣ ଗୌରବ ଦେବେ? ପ୍ରଶଂସା କରିବେ? କେବେ ନାହିଁ ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଚେତନା ଦିଏ ଉତ୍ତମ କର୍ମ କରିବା, ଗୌରବ ସମ୍ମାନ ଆଉ ଅମରତାକୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବା। ଅମରତା ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବା। ଅମରତା ଅଛି ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖେ, ଅମରତା ଅଛି ଯୀଶୁଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ, ଅମରତା ଅଛି ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ, ଅମରତା ଅଛି ଅନନ୍ତ ଜୀବନରେ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ଅମରତାକୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଶୈତାନର କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ଶାରୀରିକ ଅଭିଳାଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତି। ଅମରତାର ବିପରୀତ କଣ? ମରଣ। ଅମରତା ବୋଲେ ଜୀବନ, ଆଉ ମରଣ ବୋଲି କହିଲେ ଅନନ୍ତ ଦଣ୍ଡ, ଦ୍ୱିତୀୟ ମୃତ୍ୟୁ। ତେବେ ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି ଅମରତାକୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କର। ଲୋକମାନେ ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ମୃତ୍ୟୁର ଅଧିକାରୀ ହେବା ପାଇଁ ବା ଦ୍ୱିତୀୟ ମୃତ୍ୟୁ ଦ୍ୱାରା ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଅମରତାକୁ ଅନ୍ୱେଷଣ ନ କରି ସେମାନେ ଆଜି ଶୈତାନର କାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଶାରୀରିକ ଅଭିଳାଷ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଶାରୀରିକ କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତାର ବେତନ ହଉଛି କଣ? ମୃତ୍ୟୁ, ଅନନ୍ତ ଦଣ୍ଡ। ଏବେ ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ ଆମେ ଚେତନା ପାଇବା। ଦେଖାଯାଏ ସେ ପ୍ରକାର ଲୋକମାନେ ଯୋଉମାନେ ସତ୍ୟର ଅନାଜ୍ଞାବହ ହୁଅନ୍ତି। ସତ୍ୟ କିଏ ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ? ଯୀଶୁ ହଉଛନ୍ତି ସତ୍ୟ। ଯୋଉମାନେ ସତ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସତ୍ୟର ଅନାଜ୍ଞାବହ ହୁଅନ୍ତି, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ନିଜ ଜୀବନର ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେଇ ଉଦ୍ଧାର ପଥକୁ ସେମାନେ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିବେ। ଯୀଶୁ କହିଲେ ମୁଁ ପଥ ସତ୍ୟ ଜୀବନ, ମୋ ଦେଇ ନ ଗଲେ କେହି ମଧ୍ୟ ପିତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତ ସେ ପଥକୁ ଯଦି ଲୋକମାନେ ଯିବେ ନାହିଁ, ଦୁଇଟା ପଥ ଅଛି ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ। ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖେଇବି, ମୋର ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ଦୁଇଟା ପଥ ଅଛି, ଗୋଟେ ହଉଛି ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପଥ, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ନର୍କର ପଥ ବା ଅନନ୍ତ କାଳ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରିବାର ପଥ। ତେବେ ଲୋକମାନେ ଆଜି କେଉଁ ପଥରେ ଯାଉଛନ୍ତି? ମୋର ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଦୁଇଟା ପଥ ଅଛି। ଗୋଟେ ପଥ ଅଛି ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ପଥ, ଆଉ ଗୋଟେ ପଥ ହଉଛି ପ୍ରଶସ୍ତ ପଥ। ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ପଥରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ହିଁ ଗମନ କରୁଛି, ଆଉ ପ୍ରଶସ୍ତ ପଥରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଲୋକ ଗମନ କରୁଛନ୍ତି। ଯୀଶୁଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଏ ମାନେ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ପଥ ଦେଇ ଗମନ କର। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ରାସ୍ତା ହଉଛି ମାନେ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ରାସ୍ତା, ବିଶ୍ୱାସର ରାସ୍ତା, ଭରସାର ରାସ୍ତା, ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ରାସ୍ତା। ତେବେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନକୁ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ରାସ୍ତାରେ ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି ଗମନ କର। କିନ୍ତୁ ଯୋଉଟା ପ୍ରଶସ୍ତ ରାସ୍ତା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଶସ୍ତ ରାସ୍ତା ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଚୋରି କରିବା ରାସ୍ତା, ନରହତ୍ୟା କରିବା ରାସ୍ତା, ପୁଣି ପାପ ମନ୍ଦ ଅଭିଳାଷରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାସ୍ତା, ବ୍ୟଭିଚାର କରିବା ରାସ୍ତା, ଏଇ ସବୁ ରାସ୍ତା, ପୁଣି ମୋର ତାପରେ ଟଙ୍କା ପଛରେ ଯିବା ରାସ୍ତା, ତାପରେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଅଧର୍ମ କରିବା ରାସ୍ତା ହଉଛି ବହୁତ ପ୍ରଶସ୍ତ। ଆଉ ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ଲୋକ ଅଧିକ ବୋଲି ବାଇବେଲରେ ଲେଖାଯାଏ। ବହୁତ ଲୋକ ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ଗମନ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି ତୁମେ ମାନେ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ପଥ ଦେଇ ଗମନ କର। ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ପଥ ଦେଇ ଗମନ କଲେ ତୁମେ ଜୀବନର ପଥରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପଥରେ ହେଇପାରେ ଅନେକ କ୍ଲେଶ ଆସିପାରିବ, ଅନେକ ତାଡନା ଆସିପାରେ, ଅନେକ କଷ୍ଟ ଆସିପାରେ, ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଆସିପାରେ। ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଲୋକମାନେ ଅନେକ ପ୍ରତାରଣା କରିପାରନ୍ତି, ଅନେକ ପରିହାସ କରିପାରନ୍ତି, ଅନେକ ତାଡନା କରିପାରନ୍ତି। ଏପରିକି ଅନେକ ଲୋକ ମାଡ ବି ଖାଇଛନ୍ତି ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି। ଆଜି ଆମର କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ରାୟଗଡା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଜି ଗାଁରୁ ତୋଡି ଦେଇଛନ୍ତି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି। ଗାଁରୁ ତୋଡି ଦେଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ମାନେ ଘର ଗୁଡାକ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ଘର ଗୁଡାକ ଭାଙ୍ଗି ଦଉଛନ୍ତି, ତଥାପି ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ଲାଗି ଅଛନ୍ତି, ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନେ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ପଥ ଦେଇ ଗମନ କରୁଛନ୍ତି, କ୍ଲେଶର ପଥ ଦେଇ ଗମନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ସେଇ ପଥର ଶେଷ ହଉଛି ଅନନ୍ତ ଜୀବନ, ସେଇ ପଥର ଶେଷ ହଉଛି ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ, ସେଇ ପଥର ଶେଷ ହଉଛି ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ହେବା ବା ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ଅଧିକାରୀ ହେବା। କିନ୍ତୁ ଯୋଉଟା ପ୍ରଶସ୍ତ ପଥ ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ, ସେ ପ୍ରଶସ୍ତ ପଥରେ ଆପଣଙ୍କୁ
बेविचार करने को सुजोग मिलबो आपन को पाप मंद अभिलाष रे जीवन काटिबा पई सुजोग मिलबो आपन को टंका चोरी करिया पई सुजोग मिलबो प्रत्येक अधर्म कार्य करिया पई ए जगत रे बहुत सुजोग अछि मो प्रिय माने किंतु तार शेष होउची प्रशस्त पथर दे जदि गमन कले तार शेष होउची मृत्यु बा शेष होउची अनंत दंड बा शेष होउची अग्निमय ह्रद गंधक प्रज्वलित ह्रद सेति पई हम माने संकीर्ण पथ दे गमन करिबा मो प्रिय माने हालेलुया प्रभुंकर गौरव हे तेबे आसंतु हम टिके टिके आगो को जिबा प्रभुंकर गौरव हालेलुया आपण देखंतु हेवन आउ हेल मोर बैकग्राउंड रे आपण देखि पारुथिबे स्वर्ग आउ नरक स्वर्ग को जिबा रास्ता और नरक को जिबा रास्ता स्वर्ग को जिबा रास्ता रो अपोजिट होची नरक को जिबा रास्ता जो व्यक्ति स्वर्ग को जिबा रास्ता रे जीवो से रास्ता और नरक को जिबा रास्ता पूरा अपोजिट स्वर्ग को जिबा रास्ता जदि डाहण पटे नरक को जिबा रास्ता ठीक तारो बाम पटे स्वर्ग को जिबा रास्ता जदि आगो पटे तब नरक को जिबा रास्ता होची पछ पटे तबे मो प्रिय माने नो टर्निंग बैक आपण माने स्वर्गीय पथर यात्री दुर्गम पथर यात्री स्वर्गीय पथर यात्री संकीर्ण पथर यात्री संकीर्ण पथ दे स्वर्ग को प्रवेश करंतु मो प्रिय माने पछ को अनांतु नै पछ को जदि अनैबे तेबे ताहा होची नरकर पथ हेतु भाई स्वर्गर पथरे गमन करंतु हालेलुया प्रभुंकर गौरव है देखंतु आ गोटे चित्र मु आपन को देखंतु स्वर्ग को जीवा रास्ता देखंतु आ नरक को जीवा रास्ता तो स्वर्ग को जीवा रास्ता ए पारे कठिन होई पारे किंतु ता शेष रे अनंत जीवन अछि अनंत शांति अनंत विश्राम अछि किंतु नरक को जीवा रास्ता बहुत प्रशस्त थिबो आराम रास्ता थिबो आ टंका आमोद प्रमोद एबे जेंति से धनी व्यक्ति पृथ्वी थिबा समय बहुत धन थिला ता पाखे से आमोद प्रमोद करथिला आराम करथिला बेविचार करथिला से टंका को बेविचार पापरे उड़ाउथिला आ तार शेष दशा हला कोन नरक किंतु लाजर तार गेट पाखरे बसथिला तार देह जाको घारे परिपूर्ण होइथिला किंतु तार से जेतळे मरि गला से अब्राहम को कोଳରେ नीत हला आ से विश्राम पाइला बोल लिखा जाय किंतु धनी व्यक्ति नरक रे कलबल हला बोल लिखा जाय तबे ए जो शेष विचार समय मो प्रिय माने अनंत अग्नि अनंत दंड भोग करबा निमंते लोक माने अग्नि आ गंध को प्रज्वलित ह्रदरे से माने प्रवेश करिवे जोठारे कि कीट क्षय पाइबो नै जोठारे कि नरकर अग्नि केबे लिभिबो नै आ सिटी जुगे जुगे से माने जंत्रणा भोग करिवे बहुत दारुण विषय अटे मो प्रिय माने बहुत बहुत दुखर विषय अटे मो प्रिय माने आ सेति पई आमे माने समय थाउ थाउ सुजोगर सद्व्यवहार करिबा पारु पर्यंत लोक मान को उद्धार करिबा पारु पर्यंत सुसमाचार प्रचार करिबा निजे रक्षा पाइबा अन्य मान को रक्षा करिबा हालेलुया प्रभुंकर गौरव ते आसंता टिके आगु को जिबा आ आमे आ गोटे 5 मिनिट सुनी की आमे प्रार्थना करी आड़ को जिबा आ आमे समाप्त करिबा आगु को टिके जिबा प्रथम थेसलोनिकियो तार एक पर्व 8 रु 10 पद थैंक यू लॉर्ड जीसस इस स्थान रे प्रकार लिखा जाए सॉरी प्रथम थेसलोनिकियो नहीं द्वितीय थेसलोनिकियो के जिबा एक पर्व तार 8 रु 10 पद जो माने ईश्वर को जानती नहीं और आंभ मानक प्रभु जीशु को सुसमाचार मानती नहीं से मानक से सेतेबेले दंड देवे जो माने ईश्वर को जानती नहीं कि आमर जीशु ख्रीष्ट को सुसमाचार को मानती नहीं से मानक से सेतेबेले दंड देवे अर्थात जो दिन से आपना साधु मानक द्वारा गौरवान्वित हेबाकू और विश्वास करिथिबा लोक समस्त द्वारा चमत्कार दृश्य स्वरूप हेबाकू आसीबे कारण तुम मानक निकट रे आम मानक साक्ष्य तुमे माने विश्वास करियछ सेही दिन से माने दंड पाइबे अर्थात प्रभुंक छामुरु और ताहांक पराक्रमर गौरवरु दूरीकृत होई अनंत विनाश भोग करिवे जो माने ईश्वर को जानी नाहंती आ प्रभु जीशु को सुसमाचार मानती नहीं से माने दंड पाइबे सेही दिन प्रभुंक छामुरु ताहांक पराक्रमर गौरवरु दूरीकृत होई अनंत विनाश भोग करिवे अनंत विनाश भोग करिवे अनंत विनाश भोग करिवे
ସେଥିପାଇଁ ଯୋହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 3 ପର୍ବ 16 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ ଈଶ୍ୱର ଜଗତକୁ ଏଡେ ପ୍ରେମ କଲେ ଯେ ସେ ଆପଣ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଦାନ କଲେ, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦାନ କଲେ, ଯେପରି ଯେ କେହି ତାଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେ ବିନଷ୍ଟ ନ ହୋଇ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ତ ଯୀଶୁଙ୍କ ସୁସମାଚାରରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ଯେଉଁମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ସେମାନେ ବିନାଶ ନ ହୋଇ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଯେଉଁମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ମାନନ୍ତି ନାହିଁ, ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଆପଣ ଜୀବନର ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା, ରକ୍ଷାକର୍ତ୍ତା, ମୁକ୍ତିଦାତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମୋ ପାପ ନିମନ୍ତେ କ୍ରୁଶ ଉପରେ ରକ୍ତ ଝରାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଯେ କେହି ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ ସେମାନେ ଅନନ୍ତ ବିନାଶ ଭୋଗ କରିବେ। ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ, ବହୁତ ଦୁଃଖର ବିଷୟ। ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଆମେ ପାରୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାରେ ଲାଗିବା, କାରଣ ଯୋଉମାନେ ଥରେ ନର୍କକୁ ଚାଲିଯିବେ, ଥରେ ନର୍କ ଦଣ୍ଡରେ ବା ଅଗ୍ନି ମହୋଦୟରେ ପକାଯିବେ, ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ ସୁଯୋଗ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏଇ ବାକ୍ୟ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରଚୁର ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍। ତେବେ ଆମେ ଦେଖିଗଲୁ 5ଟି ପଏଣ୍ଟ। ଶେଷ ବିଚାରରେ 5 ଗୋଟି ପଏଣ୍ଟ ଆମେ ଦେଖିଗଲୁ। କେଉଁମାନେ ବିଚାରକର୍ତ୍ତା ଅଟନ୍ତି, କେଉଁମାନେ ବିଚାରିତ ହେବେ, ଆଉ କେଉଁ ଆଧାରରେ ବିଚାରିତ ହେବେ, ଆଉ କେଉଁ ସମୟରେ ସେ ବିଚାର ବୃହତ ଶ୍ଵେତ ବର୍ଣ୍ଣ ସିଂହାସନ ବିଚାର କେଉଁ ସମୟରେ ହେବ, ଆଉ ସେଇ ସିଂହାସନ ବିଚାରର ରେଜଲ୍ଟ କଣ ହେବ ବା ପରିଣାମ କଣ ହେବ, ତାହା ଆମେ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଛୁ। ଯେଉଁମାନେ ଗତ ଦିନର ଭିଡିଓକୁ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି ବା ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ନାହାନ୍ତି, ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଆଦର୍ଶ ଖେମୁଣ୍ଡ ବୋଲି ଟାଇପ କରିପାରିବେ। ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ମୁଁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଲା ସବୁ ଭିଡିଓ ଯାକ ଅଛି। ଆପଣ ମାନେ ଏଇ ଶେଷ ବିଚାର ରୂପକ ଶିକ୍ଷାକୁ ନିପୁଣ ଭାବେ ଶିଖିପାରିବେ ଆଉ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ପରିପକ୍ୱ ହେଇପାରିବେ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ହେଉ। ଧାର୍ମିକ ମାନେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଭୋଗ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଅଧାର୍ମିକ ମାନେ ଅନନ୍ତ ଅବଜ୍ଞା, ଅନନ୍ତ ଲଜ୍ଜା ଆଉ ଅନନ୍ତ ଦଣ୍ଡ, ଅନନ୍ତ ବିନାଶ ଭୋଗ କରିବେ ଅଗ୍ନି ଆଉ ଗନ୍ଧକ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହ୍ରଦରେ। ତେବେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ରଖିଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଯୋଉ ପରିତ୍ରାଣ ଆମେ ପାଇଛୁ, ଏପରି ପରିତ୍ରାଣକୁ ଆମେ ଅବହେଳା କରିବା ନାହିଁ। ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଏଭ୍ରି 2 ପର୍ବ 2 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ ଏପରି ମହାପରିତ୍ରାଣ ଯଦି ଆମେ ଅବହେଳା କରିବା ତେବେ ଆମେ କିପରି ରକ୍ଷା ପାଇବା ବୋଲି ଲେଖାଯାଏ। ତେବେ ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଜୀବନର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଏଇ ପରିତ୍ରାଣ ରୂପ ମୁକୁଟକୁ ଧରି ରଖିବା, ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ଲାଗି ରହିବା, ଆଉ ଆମେ ଏ ପୃଥିବୀ ଛାଡିଲେ ଆମେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନରେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା, ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ହେବା, ଆଉ ଅନନ୍ତ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସେଠାରେ ବିଶ୍ରାମ ପାଇବା, ଶାନ୍ତି ପାଇବା। ସେଠାରେ କ୍ରନ୍ଦନ ନାହିଁ, ସେଠାରେ ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ, ସେଠାରେ କୌଣସି ରୋଗ ନାହିଁ, ବ୍ୟାଧି ନାହିଁ, ସେଠାରେ ମହାମାରୀ ନାହିଁ, ସେଠାରେ ଶୈତାନ ତାର ଦୂତ କେହି ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ କେବଳ ପରମେଶ୍ୱର ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ, ଆଉ ସେଠାରେ ଅନନ୍ତ କାଳ ବିଶ୍ରାମ ଆମମାନେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା, ଆଉ ଆମମାନେ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ରାଜତ୍ୱ କରିବା। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ହେଉ। ତ ଏପରି ମହା ଅଜର ଅମର ଅଧିକାର ପ୍ରଭୁ ଯେହେତୁ ଆମ ପାଇଁ ରଖିଛନ୍ତି, ଆମମାନେ ଅଳ୍ପ ସମୟ କ୍ଷଣିକ ପାପର ସୁଖ ଭୋଗ ନିମନ୍ତେ ଆମେ କାହିଁକି ଆପଣ ଶରୀରକୁ ପାପ ନିକଟରେ ସମର୍ପଣ କରିବା। ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ, ମଶା କହିଲେ କ୍ଷଣିକ ସୁଖ ଭୋଗ ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ନିଜକୁ ମାନେ ସେଇ ମିଶର ଦେଶର ପାପ ମନ୍ଦ ଅଭିଳାଷରେ ସମର୍ପଣ କଲି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିବା ମୁଁ ମନୋନୀତ କଲି ବୋଲି କହିଲେ। ତେବେ ଧାର୍ମିକ ପଥରେ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କଲେ ମଧ୍ୟ, ଧାର୍ମିକ ପଥରେ ଅନେକ କ୍ଲେଶ ସହ୍ୟ କଲେ ମଧ୍ୟ ଅନନ୍ତ ବିଶ୍ରାମ ଆମେ ଭୋଗ କରିବା। ମୋ ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ହେଉ। ସେଥିପାଇଁ ଲେଖାଯାଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସକାଶେ ନିନ୍ଦିତ ତାଡ଼ିତ ଲୋକେ ଧନ୍ୟ, ଧାର୍ମିକତା ସକାଶେ ନିନ୍ଦିତ ତାଡ଼ିତ ଲୋକେ ଧନ୍ୟ, କାରଣ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର। ହାଲେଲୁୟା। ଯଦି ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସକାଶେ ଆଜି ନିନ୍ଦା ଆସୁଛି, ପରିହାସ କରୁଛନ୍ତି, ତାଡ଼ନା ଆସୁଅଛି, ତେବେ ଆମମାନେ ଧନ୍ୟ ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ, କାରଣ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କର ଅଟେ। ହାଲେଲୁୟା। ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାରୀ କରିବେ। ନମ୍ର ଲୋକେ ଧନ୍ୟ, ସେମାନେ ପୃଥିବୀର ଅଧିକାରୀ ହେବେ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପୃଥିବୀର ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ କରିବେ। 1000 ବର୍ଷ ଶାସନରେ ଆମେ ମାନେ ଧାର୍ମିକ ମାନେ ପୃଥିବୀକୁ ଶାସନ କରିବେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ହେଉ। ତ ଯେତେ ନିନ୍ଦା, ଯେତେ କ୍ଲେଶ, ଯେତେ ତାଡ଼ନା ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ବାଇବେଲରେ ଲେଖାଯାଏ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ତାଡ଼ନା କରନ୍ତି ସେତେବେଳେ ତୁମେ ଆନନ୍ଦ କର, କାରଣ ଗୌରବମୟ ଆତ୍ମା ତୁମମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅଧିଷ୍ଠାନ କରୁଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଲେଖାଯାଏ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ହେଉ। ନିରାଶ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ତାଡ଼ନା ଆସୁଛି, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯଦି କ୍ଲେଶ ଆସୁଛି, ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମ ସକାଶେ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ପରିହାସ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ମାନେ ଦୁଃଖ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନିରାଶ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆପଣ ବରଂ ଆନନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା, କାରଣ ଗୌରବମୟ ଆତ୍ମା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଅଧିଷ୍ଠାନ କରୁଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଆପଣ ଅନେକ ଅଜର ଅମର ବିଷୟର ଅଧିକାରୀ ଆପଣ ହେବେ, ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ଆପଣ ହେବେ, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ କ୍ଷମତା ଦେବେ, ଆଉ ଆପଣ ଏକ
विजय ख्रिस्टियान जीवन काटि पारिबे आ प्रभु आपनको एक अनंत जीवन मुकुट देवे आ अनंत जीवन अधिकारी आपण हेबे प्रभुंकर धन्यवाद आसंत आमे शेष प्रार्थना कर जिबा लामा सुंदरी यालाबा शेखरो बालाबा धन्यवाद प्रभु हालेलुया थैंक यू लॉर्ड जीसस आमान को मध्य रे इवांजेलिन विश्वाल भौणी अछंती और से गोटे प्रार्थना अनुरोध दैछंती जे तांकर देह सुस्थ अछि और तांको पय प्रार्थना करिबा पुनी आमे प्रार्थना करिबा आ से मध्य अनुरोध करि अछंती आत्मिक जीवन रे जे अधिक अधिक बढ़ी पारिबी सेते पय मने मते प्रार्थना करो बोली से अनुरोध दैछंती सेते पय मते प्रार्थना करिबा आउ कहार प्रार्थना अनुरोध अछि कि मलेरिया होछि बोली भाभी करे आउ कहार प्रार्थना अनुरोध अछि बोले कहि परिबे शेष प्रार्थना रे प्रार्थना करिबा सेदिन प्रेज द लॉर्ड प्रेज